말씀으로 목사님 말씀 증거해 주시겠습니다. 할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns et les autres. 그리스도의 권세가 당신에게 있습니다. L'autorité du Christ est en vous. 지난주에 이 예수님께서 성전에 가서 굉장히 화를 내셨죠. La semaine dernière, nous avons vu que le Christ était beaucoup énervé au temple. 그 사건 때문에 그 유대인들의 지도자, 대제사장, 서기관들, 바리새인들이 예수님께 나와 오늘 질문을 하는 내용이 오늘 본문 내용입니다. Et à cause de cet événement, on voit les scribes, les sacrificateurs qui sont venus poser la question à Jésus. 근데 이 종교 지도자들이 예수님께 와서 질문을 하는데 진짜 궁금해서 물어보는 게 아니에요. Et donc ce sont les leaders religieux qui sont venus poser la question, mais ils ne sont pas venus parce qu'ils étaient curieux. 어떻게 하면은 예수님을 죽일 수 있을까? 죽일 이유를 찾을 수 있을까? 하면서 질문을 하는 겁니다. Ils sont venus poser la question pour chercher une raison de tuer cette personne. 그러니까 누가 너한테 성전에 와고 그렇게 막 화를 내면서 막 다 뒤집어 엎는 그런 권세를 누가 너한테 줬냐, 당신한테 줬냐 이렇게 묻는 겁니다. Donc ils sont en train de poser la question, qui est-ce qui t'a donné l'autorité, le droit de faire autant de choses au temple, de renverser toutes choses au temple? 근데 예수님이 만약에 하나님께서 나한테 그런 권세를 줬다 이렇게 얘기하면은 하나님께서 줬는데 왜 하나님의 성전을 뒤엎느냐 이러면서 공격하려고 하는 거고. Mais ils étaient prêts à l'attaquer. Si Jésus disait que ça venait de Dieu, alors pourquoi renverser les choses de Dieu au temple de Dieu? 그냥 나한테 그런 권세가 있다 이렇게 얘기하면은 그때 유대인들의 가장 큰 권위는 산헤드린 공회거든요. Et si Jésus disait à ce moment-là qu'il avait lui-même l'autorité en lui, bah en fait, pour les Juifs à l'époque, c'était l'assemblée Sanhédrin qui avait le plus 그 grande 산헤드린 autorité. 공회가 지금으로 말하면 국회와 같은 거예요. Et l'assemblée des Sanhédrins, c'est comme l'assemblée générale de notre époque. 그러니까 이제 그 산헤드린 공회에 쉽게 말하면은 권위에 도전하는 거거든. Et donc c'est comme s'il défiait à cette autorité des Sanhédrins. 그러니까 이렇게 대답을 해도 예수님이 걸리게 돼 있고 Et donc Jésus, s'il répondait d'une manière, il allait être accusé. 저렇게 대답해도 예수님이 걸리게 돼 있는 거예요. Et d'une autre manière, il allait être accusé aussi. 그 목적이 예수님을 어떻게 하면은 잡아 넣어서 죽일 수 있을까? 이제 이 연구를 하는 거죠. Et donc ils étaient en train de réfléchir vraiment à arrêter et enfermer Jésus. 그러니까 이 질문은 틀린 질문이에요. Et donc ce sont des questions incorrectes. 우리가 하나님 앞에 나올 때 틀린 질문을 가지고 나오면은 하나님이 주시는 답을 얻을 수가 없어요. Et quand on vient devant Dieu et qu'on a des questions incorrectes, on ne peut pas avoir la réponse de Dieu. 동기를 가지고 나오면은 그 동기를 하나님이 채워주지 않습니다. Si on vient avec des motifs personnels au culte, Dieu ne va pas remplir ce motif. 정말 하나님께 묻고 하나님의 도움을 바라는 자세로 나와야 돼요. Il faut vraiment venir poser la question, demander l'aide à Dieu pendant le culte. 시편 121편 1절 2절 말씀에 보면 이 말씀이 나옵니다. Dans Psaume chapitre 121, versets 1 à 2, on voit ces versets. 내가 산을 향하여 눈을 들리라. Je lèverai mes yeux vers les montagnes. 나의 도움이 어디서 올까? D'où vient mon secours? 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서로다. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. 내가 산을 향하여 눈을 든다 할 때 그 산이 무엇을 의미하느냐? Et quand je lève mes yeux vers les montagnes, qu'est-ce que signifient les montagnes? 예루살렘 성전에 있는 그곳을 말하는 겁니다. C'est là où il y a le temple de Jérusalem. Je lève les yeux vers 또 Jérusalem. 어떤 성경학자들은 그 산이 우리 인간이 해결할 수 없는 문제를 말한다고도 합니다. Et puis certains théologiens disent aussi que les montagnes symbolisent les problèmes qu'on ne pourront pas résoudre. 이스라엘 민족에게 계속 재앙과 저주가 들어오고 인간이 해결할 수 없는 문제들이
계속 들어왔거든. Les désastres et malédictions ont continué d'arriver dans la vie des Israélites, des choses qu'ils ne pouvaient pas résoudre. 그 문제를 가지고 하나님이 계시다고 하는 상징인 예루살렘 성을 향해서 기도하는 겁니다. Et donc, à cause de ces problèmes, ils vont regarder vers Jérusalem en disant que Dieu, c'est par là que Dieu, il y a Dieu. 내가 산을 향하여 눈을 들리라. Et donc, je lève mes yeux vers les montagnes. 나의 도움이 어디서 올까? D'où me viendra le secours? 저와 여러분들의 문제를 해결하실 도움은 오직 천지를 창조하신 여호와에게서 나옵니다. C'est seulement l'Éternel qui a créé le ciel et la terre qui donnera l'aide pour nous aider dans nos problèmes. 저와 여러분들이 오늘도요 하나님 앞에 나와서 하나님의 음성을 들으면서 하나님의 최고의 축복과 응답을 누리는 시간 되기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. je vous bénis de venir écouter la voix de Dieu à ce moment où nous sommes en train de faire le culte. 그래서 예수님한테 그런 권세가 있는 것을 비유해서 틀리게 오히려 거꾸로 질문을 하면서 말씀하고 있는. Et donc Jésus a compris qu'en fait qu'il y avait ces motifs incorrects et il est en train de reposer la question à nouveau. 그래서 오늘 제목이 그리스도의 권세. Et donc aujourd'hui le titre c'est l'autorité du Christ. 여러분들 그리스도의 권세를 진짜 깨닫게 되기를 주의 이름으로 Et je 축복합니다. vous bénis de comprendre véritablement l'autorité du Christ. 그 그리스도의 권세가 하나님 자녀한테 우리한테 와 있다는 사실을 믿으시기 바랍니다. Et croyez que cette autorité du Christ est donnée à ses enfants, aux enfants de Dieu. 유대인들은 결국 이 답을 얻지 Les 못했어요. Juifs ont finalement perdu cette réponse. 그래서 굉장한 재앙과 저주가 들어오게 된 겁니다. Et donc ils ont rencontré de grands désastres et malédictions. 저와 여러분들 오늘 복음 깨닫는다면은 그것만큼 축복이 없죠. Donc si aujourd'hui nous comprenons l'évangile, il n'y a pas de bénédiction plus importante. 그래서 복음을 바르게 아는 것이 가장 큰 은혜입니다. C'est pour ça que bien connaître l'évangile, c'est la plus grande grâce. 복음은 그냥 복음이 아닙니다. L'évangile, ce n'est pas un simple évangile. 복음 안에는 생명의 능력이 있습니다. En l'évangile, il y a la puissance de la vie. 복음 안에는 우리 안에 모든 문제를 해결할 능력이 있습니다. En l'évangile, il y a tout pouvoir pour résoudre les problèmes de notre vie. 복음 안에는 우리의 생각에까지 삶에까지 뿌리를 내리는 그 본질이 들어 있습니다. Il y a, dans l'évangile, il y a le fondement de notre vie qui a ses racines. 아브라함은 그리고 이스라엘 백성들은 이 능력의 복음의 축복을 받았음에도 불구하고 결국은 복음만 놓쳐버렸습니다. Abraham et les descendants d'Abraham, les Israélites, alors qu'ils ont reçu l'évangile qui est le fondement de bénédiction, ils ont finalement perdu cet évangile. 그래서 복음의 주인공으로 오신 그리스도를 대적하고 있는 겁니다. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de s'opposer à Jésus qui est venu en tant que héros de cet évangile. 그래서 예수님께 나와갖고 이 질문을 하는 거예요. Et donc ils sont venus poser la question à Jésus. 예수님이 예루살렘 성전에 들어가서 굉장히 화를 냈거든. Jésus est entré au temple de Jérusalem, il s'est mis en colère. 그 막 상들을 엎고 짐승을 쫓아내고 동전 박스를 막 엎어버렸거든. Il a renversé les tables, il a chassé les animaux qui étaient là-bas. 그러니까 이 그 제사장들과 바리새인들 이 사람들한테 굉장한 권세가 있잖아요. Et donc, puisque les scribes, les principaux sacrificateurs avaient de certaines autorités, 근데 예수님이 갑자기 와갖고 막 성전을 뒤엎어버리니까 황당한 사건이 일어난 거예요. puisque Jésus est venu un jour soudain pour renverser toute chose, en fait, ils étaient un peu surpris. 너무 갑자기 그런 일이 나니까 이 제사장들과 바리새인들 이 사람들도 어떻게 할 수가 없는 거예요. Et puisque ça s'est passé à un moment très soudain, donc en fait, les sacrificateurs n'avaient pas très bien compris. 그리고 예수님을 따르는 사람들이 또 많이 있었잖아요. Et puis il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus. 그러니까 어떻게 할 수가 없었던 거예요. Et donc ils ne pouvaient rien faire. 그러니까 이제 늦게 이 예수님을 제사장들과 바리새인들과 서기관들이 찾아온 거예요. Et donc c'est un peu plus tard que les scribes et les principaux sacrificateurs étaient venus voir Jésus. 그러니까 도대체 누가 너한테 그런 권위를 주고 권세를 줬냐? Et qui est-ce qui t'a donné l'autorité de faire toutes ces choses? 이렇게 물어보는 거예요. Ils sont en train de poser la question. 근데 예수님은 물어보는 의도를 알고 있었거든요. Mais Jésus savait pourquoi il posait la question. 이렇게 대답해도 안 되고 저렇게 대답해도 안 되는 걸 알고 Il 있었거든요. savait que d'une manière ou d'une autre, Jésus allait être accusé. 그러니까 예수님이 오히려 제자들 그 무리들한테 종교 지도자들한테 오히려 물어보는 거예요. Alors Jésus retourne la question à ses leaders religieux. 내가 묻는 걸 대답하면 나도
무슨 권위로 이렇게 얘기하는지를 대답하겠다. Il disait, si vous me répondez à ma question, alors je vous répondrai aussi. 그러면서 세례 요한 얘기를 낸 거예요. Et comme ça, il a parlé de Jean-Baptiste. 세례 요한은 이미 죽었거든요. Jean-Baptiste était déjà mort. 근데 세례 요한이 세례를 준 게 누가 줘서 세례를 하늘로부터냐 세례 요한 자신이 한 거냐 이렇게 물어본 거예요. Il a posé la question de d'où vient le baptême de Jean. Est-ce que ça vient de lui-même ou ça vient de Dieu? 하늘로부터냐 사람으로부터 나왔느냐 대답하라 이렇게 물어본 거예요. Il a dit, le baptême de Jean venait-il du ciel ou venait-il des hommes? 그러니까 이제 이 사람들이 서로 의논을 한 거예요. Et donc ils se sont concertés entre eux. 만일 하늘로부터로 하면은 왜 너희는 그럼 그를 믿지 않느냐 세례 요한을 믿지 않느냐 이렇게 대답할 거고 Alors si il disait du ciel, alors pourquoi ces gens n'ont pas cru en 그 Jean-Baptiste? 사람한테서 나왔다 이렇게 대답하면요 Et si il disait des hommes, 많은 백성들이 지금 세례 요한을 따르거든. beaucoup de peuples étaient en train de suivre Jean-Baptiste. 많은 백성들이 세례 요한을 참 선지자로 인정하거든. Beaucoup de peuples considéraient que Jean-Baptiste était le vrai prophète. 그러니까 그 백성들이 들고 일어날 거 아닙니까? Et donc ces gens-là allaient se soulever. 그러니까 이렇게도 대답 못하고 저렇게도 대답 Et 못하는 donc 거예요. ils ne pouvaient répondre ni d'une manière ni d'une autre. 그 예수님의 지혜가 대단한 거죠. Et donc Jésus était très sage dans sa réponse. 그러니까 우리가 알지 못하노라 알면서도 우리가 알지 못하노라 이렇게 대답. Et donc ils ont dit, même s'ils savaient, ils ont dit, nous savons. 그러니까 나도 너희들한테 이 권위가 어디서 왔는지 대답하지 않겠다. Et Jésus répond que lui-même, il ne répondrait pas à cette question. 왜냐? 대답해도 이들은 어차피 안 믿을 거니까. Parce que même s'il répondait, de toute façon, ces gens n'allaient pas croire. 이 종교 지도자는 이미 답을 정해놓고 질문을 하는 거예요. Parce que ces gens-là posent la question avec une réponse déjà définie. 그 답은 예수님을 죽이려고 하는 답이에요. Et cette réponse, c'est une réponse qui vient tuer Jésus. 저와 여러분들도 신앙생활 할 때 동일합니다. Et dans notre vie chrétienne, c'est la même chose dans notre vie. 답을 정해놓고 와서 예수님께 하나님께 질문하면은 하나님이 답을 줄 수가 Et 없어요. si on vient avec une réponse prédéfinie, on ne peut pas avoir la réponse de Dieu. 그 진짜 하나님 앞에 질문해야 돼. Il faut vraiment se poser la question. 정말 마음 문을 열어놓고 하나님 정말 이거 알고 싶습니다. Dieu, je veux vraiment connaître ta réponse sur cette question. 하나님이 답을 주시면은 그 답에 Et 순종하겠습니다. que si toi tu me donnes la réponse, j'obéirai à cette 혹시 réponse. 내 뜻과 다르다 하더라도 하나님의 말씀에 Et 순종하겠습니다. même si c'est contraire à mon projet, je vais obéir à ta parole. 여러분들 이 자세로 주님 앞에 나오면은 하나님께서 답을 주십니다. Et si on vient avec cette attitude, cette pensée, Dieu donne la réponse. 가장 답 중에 답이 먼저 하십니까? Quelle est la plus grande réponse des réponses de Dieu? 하나님께서 우리에게 진짜 복음을 깨닫게 하는 거예요. C'est le fait de nous avoir fait comprendre l'évangile. 복음의 은혜가 뭔지를 깨닫게 C'est 하는 de 거예요. nous faire comprendre la grâce de l'évangile. 정말 우리가 받은 은혜가 얼마나 큰 축복인지를 진짜 깨닫게 하는 C'est 거예요. de nous faire comprendre à quel point la grâce que nous avons reçue est 여러분들이 importante. 진짜 복음이 깨달아지면요 다른 게 문제가 안 됩니다. Donc si nous comprenons ce que c'est que l'évangile, il n'y a plus de problème. 다른 걸 다 내려놓을 수 있다니까요. Nous pouvons tout laisser tomber. 할렐루야. 미국에 지금도 살아 있습니다. Aux États-Unis, il y a quelqu'un qui est même vivant en ce moment. 지금은 나이가 굉장히 많아요. C'est quelqu'un qui est très vieux maintenant. 지금 나이가 74세 된 분이에요. C'est quelqu'un qui est maintenant âgé de 74 ans. 이름이 조니 에릭슨 타다라는 분이에요. C'est quelqu'un qui s'appelle Johnny Erickson Tada. 이 사람이 17살 때입니다. Et c'est quelqu'un, lorsqu'il avait 17 ans. 여자분입니다. C'est une femme. 그러니까 이제 이렇게 바다에서 수영하고 놀다가 이렇게 다이빙을 한 거예요. Et donc en fait, elle a fait à un moment donné un plongeon alors qu'elle était au bord de la mer. 근데 그 다이빙한 곳이 좀 이게 수심이 낮아요. Et puis c'était un endroit pas très profond. 그래갖고 그냥 밑바닥에 그냥 머리가 확 부딪힌 거예요. Et donc sa tête a touché le fond. 그래갖고 목이 딱 꺾여버렸어요. Et que sa nuque a été brisée. 여러분들도 알잖아요. 이 목으로 다 모든 신경이 이 머리로 다 연결돼 있다는. Et comme vous le savez, les nerfs sont un petit peu reliés par la nuque. 그래갖고 목이 꺾여가지고 결국은 이 사람이요 완전히 장애인이 돼버렸어요. Et cette personne est devenue complètement handicapée à partir de ce jour. 17살 때입니다. Elle avait 17 ans. 그래갖고 팔 다리를 못 쓰게 돼버렸어요. Et donc elle ne pouvait plus utiliser son corps en dessous de la tête. 이 신경이 끊기니까 다 마비가 돼버린 거예요. Donc tout était paralysé.
여러분들요, 젊은 여자입니다. C'est une femme, 아직 c'est une jeune, 청소년이에요. jeune femme qui était adolescent. 근데 그런 일이 생긴 거예요. Donc ce genre de chose est apparu. 얼마나 절망이 됩니까? C'était un grand désespoir pour elle. 그때는 그 미국의 배경이 전부 다 크리스찬이거든요. À l'époque, les gens étaient la plupart chrétiens. 이 가정도 예수를 믿고 있는 거예요. Et cette famille aussi 교회를 croyait en 다니고 Dieu, 있는 거예요. était à l'église. 그러니까 이제 막 절망이 되니까 하나님께 얼마나 기도를 했겠습니까? Et puisqu'elle était tellement désespérée qu'elle a beaucoup prié 그 또 Dieu. 성전에 보면은 이렇게 손 마른 사람이 예수님께 나와갖고 치유되는 이런 장면도 나오잖아요. Et puis au temple, on voit aussi dans la Bible des gens qui avaient les mains sèches et qui sont guéris. 아니 그런 말씀을 읽으면서 계속 하나님 나도 이렇게 치유되게 해달라고 계속 기도를 하는 거예요. Donc en lisant ce genre de versets, elle priait aussi pour être guérie. 근데 아무리 기도해도 치유가 안 되는 거예요. Mais peu importe à quel point elle prie, il n'y avait pas de guérison. 그러니까 다른 사람의 도움이 없으면은 대변도 볼 수가 없는 거예요. Donc elle ne peut même pas faire ses besoins sans l'aide des autres. 그러니까 이게 얼마나 젊은 나이에 성취가 됩니까? Donc à un jeune âge, c'était un grand désespoir. 얼마나 큰 고통입니까? C'était une grande souffrance. 성경을 읽어도 답이 안 되는 Même 거예요. si elle lisait la Bible, il n'y avait pas de solution. 교회 와서 뭐 예배해주고 목사님 말씀해도 답이 안 되는 거예요. Même si à l'église, elle vient et puis le pasteur fait le culte, mais il n'y avait pas de 근데 réponse. 막 너무 절망이 되니까 죽고 싶은 Et 거예요. puisque c'était un grand désespoir, elle voulait mourir. 근데 이 사람은 누가 도와주냐면 죽을 수도 없어. Mais elle peut même pas mourir toute seule parce qu'elle peut pas 그래갖고 bouger. 평생 침대에서 지내는 거예요. Et toute la vie, elle est restée 그 겨우 allongée. 움직이는 건 휠체어 타고 움직이는 Et 거예요. elle se déplaçait à peine en chaise. 얼마나 절망이 됩니까? Et donc c'était un grand désespoir. 그래 더 이상 가망성이 없는 거예요. Donc il n'y avait plus de capacité de guérir. 그때입니다. C'est à ce moment-là. 누가 왔는지 모르겠어요. 전도자가 와갖고 말씀을 전해주는 거예요. Je ne sais pas qui est-ce qui est venu, mais un évangéliste est venu lui apporter la parole. 네가 지금 팔과 다리를 못 움직인다. Aujourd'hui, toi, tu peux pas bouger tes bras et tes pieds. 그것 때문에 네가 절망하고 있지 않느냐. Et tu es désespéré à cause de ça. 근데 똑같은 분이 한 사람 계신다. Mais il y a une personne qui est pareille, qui est dans la même situation. 그분이 바로 예수 그리스도시다. Et c'est Jésus-Christ. 예수 그리스도께서 너와 우리의 모든 죄를 위해서 십자가에 피 흘려서 못 박혀 갖고 고통스러운데 손발을 움직일 수가 없었다. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous et il souffrait, mais il ne pouvait pas bouger les pieds et le bras. 사고를 당한 게 아니다. C'est pas qu'il a eu un accident, 우리를 위해서, 너를 위해서, 우리 죄를 위해서 예수님은 일부러 그 십자가를 지신 mais 것이다. c'est pour toi, pour nos péchés qu'il a été crucifié. 그러면서 십자가에 죽으셨다. Et donc il est mort sur la croix. 아이 그때서야 얘가 마음문이 열린 거야. Et c'est à ce moment-là qu'il a ouvert la porte de son cœur. 아, 나와 같이 예수님도 사지를 움직일 수가 없었구나. De la même manière, Jésus ne pouvait pas bouger son corps. 그러니까 이제 그때서야 육신이 문제가 아니라는 게 이제 그때서야 들려진 거예요. Et il a compris à ce moment-là que le problème, ce n'est pas un problème du corps. 아, 육신보다 진짜 중요한 게 영혼이구나. Et que l'esprit est beaucoup plus important que le corps physique. 아, 육신은 내가 움직일 수 없지만은 하나님께서 나를 위해 그리스도께서 나를 위해 내 영혼을 구원하시려고 십자가에 피 흘려 죽으셨구나. Même si le corps physique, je ne peux pas le bouger, mais Jésus est mort sur la croix pour sauver mon âme, mon esprit. 그때 예수 그리스도를 진짜 마음속의 구주로 영접을 한 거예요. Et c'est à ce moment-là qu'elle a accepté véritablement Jésus-Christ comme son sauveur. 그때부터 이 에릭슨 타다의 조니 타다의 인생이 바뀐 거예요. Et à partir de ce moment-là, la vie de cette personne a commencé à changer. 아, 여러분들 지금 어떻게 사는 줄 아세요? Vous savez comment est-ce qu'elle vit? 이 사람 결혼했습니다. Elle s'est mariée. 완전 삶이 바뀌어 버렸어요. Sa vie a complètement changé. 사진은 지금도 여전히 못 움직여요. Elle peut toujours pas faire bouger son corps, 그런데요, 입으로 그림을 그립니다. mais elle dessine avec sa propre bouche. 그러면서 결혼 생활을 하고요. Et elle mène comme ça sa vie de mariage. 그러면서 많은 활동을 하는데요. 특히 청소년들을 찾아다니면서 복음을 전하고 희망을 얘기하고 그리스도의 복음의 능력을 설명합니다. Et elle va aller voir les jeunes personnes pour leur parler du Christ, pour leur parler de l'espoir de l'évangile. 그리고 찬양을 합니다. Et elle chante. 그리스도를 찬양합니다.
et chantent le Christ. 할렐루야. 정말 그리스도를 만나니까 이 사람 육신은 안 바뀌었는데 이 사람이 완전히 바뀌어 버렸어요. Quand on rencontre vraiment le Christ, même si son corps n'a pas changé, cette personne a complètement changé. 근데 이 사람하고 또 결혼한 남자가 있어요. 사지 말증한 남자가. Et puis il y a aussi une personne qui s'est mariée avec cette femme qui est complètement... 이 사람이 이 여자를 도와주면서 그 신앙생활을 하는데요. Et le mari mène sa vie chrétienne en aidant sa femme. 그게 또 한계가 오는 거예요. Et lui-même, il rencontre des limites. 그때 이 에릭슨 타다가 당신 내가 이렇게 사지 이런 줄 모르고 결혼했냐? Et à ce moment-là, la femme dit, est-ce que tu t'es marié sans être au courant de mon état? 그래 막 짜증을 낸 거예요. Donc la femme s'est mise en colère. 그러다가 또 하나님의 음성을 듣고 또 용서를 구하는 거예요. Et encore une fois, elle a écouté la voix de Dieu et elle a demandé pardon. 당신 가도 괜찮다. Et toi, tu peux partir. 당신 가도 지금까지 한 일 아무도 원망하지 않고 탓하지 않는다. Et même si tu pars aujourd'hui, personne ne t'en voudra. 난 그리스도 안에서 참 자유를 얻었다. Mais moi, je suis libre en Christ. 그래서 또 남편이 또 회복이 되고요. Et encore une fois, le mari 이 사람 또 restauré. 나이 들어갖고 암까지 걸렸다니까. Et plus tard, elle a eu même un cancer. 근데 그 암을 이겨냅니다. Mais elle surmonte ce cancer. 복음의 능력이 얼마나 큰지를 설명하는 거예요. Et cela explique à quel point la puissance de l'évangile est grande. 여러분들 우리가 그리스도 만난 게 은혜 중에 은혜입니다. Le fait d'avoir rencontré le Christ, c'est la grâce de grâce. 유대인들이 이걸 놓쳐버리니까요. 하나님을 대적하는 자리에 서게 되는 거예요. Les Juifs, puisqu'ils ont perdu cela, ils se sont mis à une position de l'opposition à Dieu. 그래서 복음을 바르게 아는 게 가장 큰 은혜입니다. C'est pour ça que connaître correctement l'évangile, c'est la plus grande grâce. 두 번째입니다. Deuxièmement, 축복받은 유대인이 놓쳐버린 게 있다 이 il y a 말이에요. une chose que les Juifs qui étaient bénis, qui ont perdu. 하나님께서 복음 깨닫도록 말씀을 주셨는데 이 말씀을 지켜서 구원 얻는다고 착각을 한 거예요. Alors que Dieu a donné la parole pour qu'ils puissent comprendre l'évangile, mais ils ont fait le malentendu en disant qu'il faut respecter toutes les lois. 그러니까 율법을 착각해갖고 결국은 복음만 놓쳐버린 거예요. Et donc ils ont mal entendu, mal compris les lois, ils ont perdu l'évangile. 이 바리새인들이 어떻게 산지 아십니까? Et vous savez comment les pharisiens vivent? 말씀대로 그리고 율법대로 산다고 철저하게 삶을 산 사람들이. Ils mènent une vie vraiment stricte pour respecter chaque loi qui ont été données. 근데 아무리 그렇게 살아도 영적 문제는 절대로 해결이 안 Et 되거든요. même s'ils continuent de vivre de cette manière, ils ne pourront pas résoudre les problèmes spirituels. 대표적인 예가 니고데모 아닙니까? Et l'exemple de cela, c'était Nicodème. 대표적인 예가 사도 바울 아닙니까? L'exemple aussi, c'était l'apôtre Paul. 율법대로 철저하게 지키고 살았는데 영적인 문제는 절대로 해결이 안 돼. Ils ont continué de respecter les lois à la lettre, mais ils n'ont jamais résolu leurs problèmes spirituels. 결국 메시아를 기다렸지만은 실제로 메시아로 오신 그리스도를 십자가에 못 박는 일을 유대인들이 하게 됐다. Finalement, ils étaient en train d'attendre le Messie, mais ils ont finalement crucifié le Messie qu'ils ont tant attendu. 가장 큰 실수를 한 거예요. Ils ont fait la plus grande erreur. 여러분들요, 우리가 진짜 복음 깨닫는 건 이건 진짜 하나님의 은혜입니다. Donc c'est vraiment la grâce de Dieu d'avoir compris l'évangile. 여러분들 복음 안에 있으면서 교회 안에 있으면서 그리스도를 대적한다니까. Alors que les gens s'opposent à l'évangile alors qu'ils sont à l'intérieur de l'évangile, à l'intérieur de l'église. 그러니까 유대인들과 유대인들의 후손들이 받은 저주를 여러분들 알지 않습니까? Et vous connaissez la malédiction qu'ont reçu les descendants des Juifs. 예수님을 십자가에 못 박으면서 그 핏값을 우리 후손들에게 돌리라고 크 소리쳤습니다. Ils ont crié en disant, en crucifiant Jésus, que le prix de ce sang sera sur nos enfants. 여러분들요, 유대인들이 당한 저주가 어마어마합니다. Et vous connaissez déjà la malédiction des Juifs. 그런데 하나님께서 우리한테는 부족하고 연약한데 우리한테 그리스도를 깨닫게 한 거예요. Mais malgré notre faiblesse à nous, Dieu nous a fait comprendre ce Christ. 할렐루야. 이게 기적입니다. Et c'est ça le miracle. 여러분들 이 복음, 이 기적 진짜 깨닫게 되기를 주의 이름으로 Et je 축복합니다. veux bien de vraiment comprendre cet évangile, ce miracle. 할렐루야. 그래서 우리가 오늘 딱 붙잡아야 될 말씀이 있어요. Il y a une parole que nous devons saisir aujourd'hui. 반드시 알아야 할 그리스도의 권세입니다. C'est l'autorité du Christ que vous devez absolument connaître. 이 유대인들이 와서
누가 그 권세를 줬냐고 지금 예수님께 묻고 있습니다. Donc les Juifs sont venus poser la question, qui est-ce qui t'a donné cette autorité? 근데 예수님한테는 그런 권세가 있거든요. Mais Jésus avait cette autorité. 교회의 주인이 그리스도입니다. Parce que le maître des églises, c'est le Christ. 그 성전의 주인이 바로 그리스도입니다. Parce que le maître, le seigneur de ce temple, c'est le Christ. 할렐루야. 여러분들 이 권세 있는 분이 지금 그리스도를 대적하는 일, 장사하는 사람들을 다 쫓아내는 거예요. C'est celui qui a toute autorité, qui a chassé en fait les personnes qui étaient en train de faire du commerce. 근데 질문이 틀렸기 때문에 답을 해주지 않는 Et 거예요. puisque la question est incorrecte, il ne donne pas la réponse. 여러분들 그 사건을 통해서 우리는 진짜 언약을 붙잡아야 됩니다. Et donc à travers cet événement, nous devons saisir l'alliance de Dieu. 그리스도께 권세가 있습니다. Le Christ a l'autorité. 그리스도께서 사탄의 권세를 박살내셨습니다. Le Christ a brisé la force de Satan. 할렐루야. 여자의 후손으로 오신 그리스도께서 사단의 권세를 박살내셨다. Le Christ qui est venu en tant que postérité de la femme, il a écrasé la tête du serpent. 그 권세가 그리스도를 통해서 우리에게 주어진 거예요. Et cette autorité-là nous a été donnée par le Christ. 할렐루야. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다. Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. 여러분들 그래서 우리가 구원받고 하나님 자녀가 된 거예요. Et c'est pour ça que nous avons été sauvés, nous sommes devenus 그 enfants de Dieu. 그 놀라운 권세가 우리한테 임했다 이 말이에요. Et que cette autorité incroyable nous a été donnée. 우리를 평생 붙잡고 있던 사단의 권세가 무너지면서 우리가 하나님 자녀가 된 거예요. Et c'est en détruisant l'autorité de Satan qui nous enfermait que nous sommes devenus enfants de Dieu. 그 권세가 아니면 우리가 어떻게 그 사단의 권세에서 빠져나올 수 Et si ce 있겠습니까? n'est pas par cette autorité, comment pouvons-nous 마귀 sortir de la 자녀라는 force 그 de Satan? 신분이 뭐 어떻게 바뀔 수 있겠습니까? Comment nous pouvons changer cette identité d'enfant du diable? 지옥 배경이 어떻게 바뀔 수 있겠냐? Comment changer l'arrière-plan de l'enfer? 그 그리스도께서 재앙과 저주를 완전히 해결하신 거예요. Et c'est ce Christ qui a résolu complètement les désastres et malédictions. 할렐루야. 예수님께 죄를 사하는 권세가 있다 이 Jésus 말이에요. a le pouvoir de pardonner les péchés. 여러분들 그 이름으로 기도하시기 바랍니다. Et prier en son nom. 이 땅에 누구도 죄를 사할 수 없습니다. Personne ne peut pardonner des péchés. 그 정도가 아닙니다. Non seulement ça. 예수의 이름으로 기도하면은 기도 응답을 하나님께서 주십니다. Si nous prions au nom de Jésus, il nous donne les réponses à la prière. 그래서 천국 열쇠를 우리에게 주겠다고 예. 약속하십니다. Il nous a promis de donner la clé du royaume des cieux. 할렐루야. 하늘과 땅의 모든 권세를 그리스도께서 가지고 계십니다. Et donc c'est le Christ qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. 그분이 우리와 함께 하겠다고 약속하신 거예요. Et c'est lui qui nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. 그리고 우리를 심판하는 권세도 그리스도께 있습니다. Et c'est le Christ qui a également l'autorité de nous juger. 이 권세가 그리스도께 있다 이 Et 말이에요. donc cette autorité est en Christ. 그 그리스도께서 이 땅에 오셨다 이 말이에요. Et ce Christ est venu sur la terre. 그리고 모든 문제를 해결하신 겁니다. Et il a résolu tous les problèmes. 그리고 사망의 권세를 깨뜨리고 부활하셨습니다. Il a brisé la force de la mort, il est ressuscité. 할렐루야. 그 권세를 가지신 분이 지금 우리와 함께 하십니다. Et celui qui a cette autorité est avec nous en ce moment même. 여러분들 그리스도의 권세를 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez l'autorité du Christ. 여러분들 더 중요한 이유가 Il y a 있습니다. une raison encore plus importante. 그리스도께 이 모든 권세가 다 있어요. Et le Christ a toute autorité. 그 권세를 하나님 자녀인 우리에게 주셨다는 사실입니다. Et c'est le fait que cette autorité nous a été donnée à nous qui sommes enfants de Dieu. 그래서 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 C'est 주셨어요. pour ça que on dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 제자들을 처음 부르자마자 귀신을 내어쫓는 권능도 가지게 하려 Et 하십니다. puis dès qu'il a appelé les apôtres, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. 누가복음 10장 19절에 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제할 권능을 이미 너희에게 주었노니. Et puis Luc chapitre 10, il disait qu'il a été déjà donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et de contrôler la force de l'ennemi. 하나님께서 이 권세를 하나님 자녀인 우리한테 주신 겁니다. Et donc que Dieu a donné cette autorité à nous qui sommes enfants de Dieu. 할렐루야. 우리한테 있다 이 말이에요. Nous avons cette autorité. 근데 왜 사용 안 하냐? Et pourquoi on ne l'utilise pas? 실제 우리가 안 믿는 C'est 거예요. parce qu'on ne croit pas à cette autorité. 실제 이 권세가 무엇인지 모르는 C'est 거예요. parce qu'on ne connaît pas cette autorité. 그래갖고 가지고 있으면서도 사단한테 쏘가갖고 자꾸
자꾸 빼앗기는 Et alors que nous possédons cette autorité, nous continuons de perdre le terrain. 이걸 바꿔야 됩니다. Et il faut changer ce courant. 할렐루야. 그리스도는 이걸 완성하시고 가셨단 말이에요. Le Christ a tout accompli, il est parti. 그 권세를 우리한테 주신 거예요. Et qu'il nous a donné cette autorité. 베드로의 고백을 여러분들 알지 Vous 않습니까? connaissez la confession de Pierre? 너희는 왕 같은 제사장이요. Vous êtes la sacerdoce royale 그의 빛을 선전하기 위해서 보내주셨다. et vous êtes appelés pour annoncer la vertu de cette lumière. 할렐루야. 그게 그리스도 아닙니까? Et c'est ça le Christ. 선지자, 제사장, 왕. C'est le Christ, le prophète, le sacrificateur, 근데 le roi. 구원받은 우리 보고 너희는 왕 같은 제사장이다. Et pour nous qui sommes sauvés, il a dit, vous êtes une sacerdoce royale. 여러분들 그게 자녀한테 주어진 축복입니다. Et c'est la bénédiction qu'un enfant de Dieu a reçue. 여러분들요. 자녀가 태어나면 호적에 이렇게 등록을 하잖아요. Quand un enfant est né, on enregistre sa naissance. 근데 왜 자녀가 아닌데 자녀로 입양해갖고 이렇게 입양해갖고 호적에 등록하는 경우도 있잖아요. Et puis il y a aussi des cas où on adopte des enfants et donc on enregistre l'enfant dans les données. 법적으로 자녀로 등록을 하면요 상속권이 주어집니다. Et si légalement un enfant est enregistré, il est légalement héritier. 법적인 권세예요. C'est une autorité légale. 법적인 자격이 주어진다 이 C'est 말이에요. un mérite légal. C'est un 그런데 statut légal. 우리한테요 하나님 자녀가 되는 순간 우리에게 그 권세가 이미 다 주어져 있어요. Et donc dès que nous sommes devenus enfants de Dieu, toutes ces autorités nous sont données. 이거는 법적으로 주어져 있습니다. Et ça nous a été donné légalement. 할렐루야. 저 사람들 이거 사용하면 돼요. Donc il faut les utiliser. 그리스도의 권세가 내 권세다 이 말이에요. L'autorité du Christ est mon autorité. 할렐루야. 여러분들 오늘부터 이 축복을 누리게 되기를 주의 이름으로 Et à 축복합니다. partir d'aujourd'hui, je vous bénis de vous réjouir de cette bénédiction. 그래서 결론입니다. Donc conclusion, 신분과 권세를 회복하시기 바랍니다. je vous bénis de restaurer votre identité et autorité. 그래갖고 진짜 이게 깨달아지면은요, 우리 제일 먼저 바뀌는 게 생각입니다. Et donc la première chose qu'on change à partir de ce moment-là, c'est le cadre de pensée. 저와 여러분들 생각을 가만히 보면은 이 사단 마귀 자녀로 살 때의 생각을 그대로 가지고 있는. Quand on regarde nos propres pensées, on voit qu'en fait, on continue de garder les pensées qu'on avait en tant qu'enfant du diable. 그래갖고 생각의 틀을 아예 바꿔버려야 돼. Donc il faut changer complètement le cadre des pensées. 여러분들요, 우리는 지금 사지가 멀쩡하잖아요. Nous n'avons aucun problème au corps physique. 근데 이 조니 타다는 쉽게 말하면 17세의 소녀일 때 그 문제를 당해갖고 사지를 지금까지 죽을 때까지 못 쓴단 말이에요. Et même cette personne qui a rencontré l'accident ne peut pas utiliser son corps physique jusqu'à sa mort en fait. 쉽게 말하면 이게 전부 다 이게 안 통하니까 사지를 마비가 돼갖고 쓸 수가 없는 거예요. Donc il n'y a plus de connexion entre le cerveau et les corps physiques, donc en fait elle ne peut pas les contrôler. 그런데 그 속에서 복음의 능력과 그리스도의 비밀을 깨달은 거예요. Mais même dans ces situations, elle a compris la puissance, la grâce de l'évangile. 그러면서요 다른 누구보다도 더 많은 생명과 사람을 살리는 일을 하고 있다 이 Et 말이에요. elle est en train de faire les œuvres, de sauver les autres plus que beaucoup d'autres chrétiens. 지금 우리가요 생각에 갇혀 있는 거예요. Et donc nous sommes enfermés dans nos pensées. 불신앙이라는 생각에 딱 갇혀 있는 Nous sommes 거예요. enfermés dans l'incrédulité. 뭔가 모르게 사단이 심어놓은 생각의 틀에 갇혀 있는 Nous 겁니다. continuons d'être enfermés par ce cadre que Satan a fait. 우리는 하나님 자녀입니다. Nous sommes enfants de Dieu. 할렐루야. 여러분들 존이 타다가 할 수 있으면 우리는 더 많은 일을 할 수 있는 거죠. Si cette personne, Johnny Tada, est capable de faire ça, on peut faire encore plus de 우리 choses. 찬양하는 크루스비 여사 알지 Nous 않습니까? connaissons la personne qui a 어릴 때 écrit 약을 잘못 써갖고 소경이 된 거예요. plein de louanges, c'est Crosby, elle a utilisé mal les médicaments, elle est devenue aveugle. 근데 하나님께 기도하다가 진짜 하나님의 은혜를 깨달은 거예요. Mais en priant Dieu, elle a vraiment compris la grâce de Dieu. 그러니까 있잖아요. 미국의 어떤 역대 대통령보다도 크루스비가 더 많은 영향을 입혔다라고 많은 사람들이 얘기해요. Et beaucoup de gens disent que c'est Crosby qui a influencé énormément d'Américains, plus que beaucoup de présidents aux États-Unis. 생각만 바꾸면 됩니다. Donc il suffit de changer nos pensées. 여러분들 우리가 다 받은 거예요. Nous avons tout reçu. 그래서 그리스도를 고백하는 베드로에게 예수님께서 그 축복을 약속하신 겁니다. Et donc à Pierre qui confessait le Christ, Dieu a promis cette bénédiction. 바요나 시몬아 네가 복이 있도다. Simon, fils de Jonas, tu es béni. 이거 그리스도를 깨달은 거는
사람이 준 게 아니고 하나님께서 주신 거다. Si tu as compris le Christ, ce n'est pas l'homme qui t'a donné, c'est Dieu qui t'a donné. 그리스도를 고백하는 네 신앙 고백에 내가 반석같이 너를 세울 것이다. Et je bâtirai mon église, tu seras comme une pierre sur cette confession. 할렐루야. 그리스도가 우리의 반석입니다. Et le Christ est notre rocher. 그리고 그 그리스도를 고백하는 우리에게 반석같이 세우겠다고 Et 약속하셨어요. que Dieu va nous établir comme un rocher à nous qui confessons le 음부의 Christ. 권세가 절대로 이길 수 Et 없습니다. les forces des ténèbres ne te prévaudront point. 천국 열쇠를 내게 Je 주겠다. te donnerai la clé du royaume des cieux. 할렐루야. 하나님 자녀가 진짜 기도하면 됩니다. Donc l'enfant de Dieu n'a qu'à prier. 기도로 모든 것을 바꿀 수 있다. Par la prière, il peut tout changer. 여러분들 이게 우리가 받은 축복입니다. Et c'est la bénédiction que nous avons reçue. 하나님이 주신 축복, 신분, 권세 이 축복을 기도로 누리는 겁니다. Donc il faut se réjouir de l'autorité, de l'identité que Dieu nous a donnée. 그때 놓치면 안 되는 것이 있습니다. Et à ce moment-là, il y a une chose qu'il ne faut pas perdre, 바로 권세입니다. c'est notre autorité. 영적 권세가 우리에게 주어진 놀라운 축복입니다. Il y a cette bénédiction spirituelle d'avoir les 놀라운 autorités spirituelles. 비밀입니다. Ce sont des 여러분들 mystères 이거는 incroyables. 믿음으로 받는 겁니다. Donc il faut recevoir par la foi. 믿고 기도하면 흑암은 무너지게 돼 있다 이 Quand 말이에요. nous croyons et nous prions, les ténèbres sont chassées. 할렐루야. 이게 진짜 깨달아지면 더 받을 것이 없다라는 사실을 알게 Et 될 si on 겁니다. comprend vraiment cela, on comprend aussi qu'il n'y a plus rien à recevoir. 여러분들 한번 도전해 보시기 바랍니다. Essayez de lancer le défi. 지금 가지고 있는 문제에 자꾸 걸리지 말고 여러분들 빠져나오시기 Ne soyez pas 바랍니다. enfermés dans les problèmes 문제 que vous 그대로 avez, 놔두고 빠져나오시기 mais 바랍니다. sortez des problèmes. 문제 속에 있으면 절대로 해결할 수 없습니다. Si on reste dans le problème, on ne peut jamais résoudre. 내가 산을 향하여 눈을 들리라. Je lèverai mes yeux vers les montagnes. 나의 도움이 어디서 올까? D'où vient mon secours? 천지를 지으신 여호와에게서로다. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. 내가 빠져나와서 내가 그리스도 안에 들어가서 그리스도로 충만해지면은요 하나님께서 하시기 Et 시작. si moi je sors de ces problèmes, je rentre en Christ et que le Christ me remplit, alors Dieu va commencer à travailler. 여러분들에게 오늘부터 새롭게 시작하는 신앙이 회복되기를 주의 이름으로 Je bénis 축복합니다. de commencer à restaurer votre foi, de commencer à nouveau. 그리스도의 근세가 이미 우리한테 와 L'autorité 있습니다. du Christ est déjà en nous. 할렐루야. 이 언약 붙잡고 믿음으로 기도하시면서 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je vous bénis 축복합니다. de saisir cette alliance et prier avec foi. Nous 기도하겠습니다. allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions 우리에게 그리스도의 근세가 있음을 말씀을 통해서 깨닫게 하시니 감사합니다. Merci de nous avoir fait comprendre que nous avons l'autorité du Christ en nous. 하나님 잘못된 생각의 틀에서 빠져나와 믿음으로 도전하는 축복이 시작되도록 역사하여 주시옵소서. Que nous puissions sortir du mauvais cadre de pensée et lancer le défi dans la foi. 이 언약 붙잡고 기도하다가 영적인 힘을 얻고 영적 권세가 회복되도록 역사하여 Et 주시옵소서. alors que nous prions avec cette alliance, que nous puissions gagner la force spirituelle, l'autorité spirituelle. 예수 그리스도 이름으로 Nous avons 기도드렸습니다. prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. 아멘.